हेलो एवरीवन पिलामाने तुम समस्त को स्टडी एंड स्टडी गोटे फ्रेश वीडियो रे मु सुब्रत सर वेलकम करुच्ची पिले आमर जो मिशन बीएड एंट्रांस 2024 चली तार पिले लॉज ऑफ मोशन रो आज 4 नंबर क्लास पिले 3टा क्लास पूर्वर सरी जाइए बोथ थ्योरी प्लस एमसीक्यू मु पिले 3टा सारा क्लास रे करी जदि तुम से क्लास गुड़ा पिले देखिन मु पिले से वीडियो रो लिंक गुड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवी जाकि पिले देखि परिवो ता सहित पिले गुड़ा सेपरेट मु प्ले लिस्ट कर देछि आम चैनल रे बीएड एंट्रांस 2024 फिजिकल साइंस रो जाकि पिले प्ले लिस्ट भी सर्च कर जो मैंने बर्तमान सुधा पिले आम व्हाट्सअप ग्रुप रे जॉइन है यही नंबर रे पिले 9090171794 यही नंबर रे गोटे खाली जस्ट हाई लिखिकी पिले सेंड करदब तेल मु ग्रुप रे तुमको पिले व्हाट्सअप ग्रुप रे ऐड करदेवी कंप्लीटली फ्री रे पिले क्लास होची ठीक अछि आमर पूरा सिलेबस हिसाब रे पिले क्लास चली तो देखो पिले जो माने भी जहाँ भी एठी मु पिले पढ़ेबी जहाँ नोट तुमर दरकार जाकि पिले स्टडी एंड स्टडी एप्लिकेशन प्ले स्टोर जाकि डाउनलोड करिवो कंप्लीटली फ्री रे पिले नोट्स तुमे पाई परिवो जदि कोनोसी भी प्रॉब्लम फेस करो एप्लिकेशन रे जदि जानि परनो को जगह नोट रहिछि कोन रहिछि तमे मते व्हाट्सएप करि परिवो ठीक अछि तो पिले देखो आज हम स्टार्ट करिवा हमर रहिछि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो एटा पिले हमर लास्ट क्लास होबो ई लॉज ऑफ मोशन रो एई क्लासटा सरी गला परे पिले आज मु पूरा पूरा डिटेल्स थ्योरी गुडा पिले पढाई देबी थ्योरी पढी सला परे नेक्स्ट वीडियो रे पिले मु 25 ରୁ 30ଟି मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू पिले नहीं आसबि एई चैप्टर पूरा कंप्लीट चैप्टर सब गुड़ा चारिटा सारा जो वीडियो क्लास है सब गुड़ा मिसेकी पूरा आमे पूरा फाइनल करदवा मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू करके ठीक अछि तो पिले देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करिया गत वीडियो रे मु पिले तुमको कहितली এই যে আমার রহিতলা এই যে এইটি খালি টিকে পিলে রহিতলা রিলেশন বিটুইন কাইনেটিক এনার্জি এন্ড মোমেন্টম এটা পিলে টিকে কমপ্লিট করদবা তারপরে আমি নিউটন্স লজ অফ মোশন গুলা স্টার্ট করিয়া তো পিলে দেখো হচ্ছে আমি জানিছে যে মোমেন্টম র ফর্মুলা কোন মোমেন্টম টাকু संवेग পিলে কোয়া যায় আর মোমেন্টম র ফর্মুলা কোন কইতলি মনে পকাইলো মোমেন্টম p ইকুয়াল টু কেতে हुए পিলে p ইকুয়াল টু हुए মাস ইনটু ভেলোসিটি মাস ইনটু ভেলোসিটি কু আমার কোন কোয়া যায় পিলে মোমেন্টম বলি কোয়া যায় তো কাইনেটিক এনার্জি সহিত মোমেন্টম র কোন সম্পর্ক রহিছে এইটু পিলে প্রবলেম বি পরীক্ষারে আসে তো দেখো কাইনেটিক এনার্জি র ফর্মুলা আমি জানছে কোন হাফ এম ভি স্কয়ার हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर तो गोटे काम पिले कर तुम ये देख के इक्वल टू जानिछ पिला हमें हाफ एम भि स्क्वायर ऊपर गोटे एम गुणन कर तले गोटे एम डिवाइड कर ताले केते हिजो 1/2 हिजो एम स्क्वायर भि स्क्वायर बाय एम हिजो तो एम स्क्वायर भि स्क्वायर बाय एम तो एम स्क्वायर भि स्क्वायर टाको आमे एम भि रो होल स्क्वायर लिख परिबो तो आमे होल स्क्वायर लिखि देले बाय कर देले केते एम तो एम भि टा बदल रे केते बसेबो पिले पी बसेबो एठी तणु गला पी तणु स्क्वायर थला जेतु पी स्क्वायर हे गला पी स्क्वायर बाय एम तो के इक्वल टू पिले केते आसीगला पी स्क्वायर बाय 2m तो जदि आमे गुणन करदा मल्टीप्लाई करदा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ताले पी स्क्वायर इक्वल टू आसीजबो केते 2m के पी इक्वल टू आसीजबो रूट ओवर ऑफ 2m के मन रखिबो ए रिलेशन रा कोठी केतले को पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी दे दिथिबो तोरा जो मास दे दिछि मोमेंटम मागिथिबो बा मोमेंटम देखि जे कोनोसी तीनटा जिंस रहिले पी गोटे रहिला एम गोटे रहिला के गोटे रहिला जे कोनोसी दुईटा जिंस देथिबो गोटे जिंस पिला मागिथिबो ठीक अछि तो देखो पिला नेक्स्ट हमरे आज स्टार्ट करिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पिला देखो समस्त छोट बेलू आमे पढ़ी पढ़ी आछे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन न्यूटन तीनटा लॉ देथिले तो सेगुडा को आमे जनरली कहउचे लॉज ऑफ मोशन बा न्यूटन्स लॉज ऑफ पिले मोशन तो फास्ट लॉ आमे समस्त जानिछे आमे कोन जानिछे जदी भी आमे भूली जाइछे मूलरू मु पिले बुझेई दउची भलसे तो देखो न्यूटन फास्ट लॉ कहूँ जे गोटे स्थिर वस्तु सब पिले चाहिए स्थिर रहा आउ जो बॉडीटा गति करुव से सब चाहिए से यूनिफॉर्म मोशन में गति करने जिते बेल पर्यटन बाहर तापर फोर्स पड़ी ना पिला ता माने कौन धरा जो तुम जो बसीच पिले जो बसीच तुम सामने बहीटा धरा जो अच्छी टेबुल उपर बहीटा रही पिला देख हूँ गोटे कथा मु फास्ट वीडियो भी कही सेकेंड वीडियो भी पिले कही जमा शोईकी पिले क्लास करनी सब बसिकी क्लास कर शोईकी क्लास कला माने माइंड आस्ते 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 पिले वीक हो जहाँफल आउटे पर निद लगे पढ़ा इंटरेस्ट हेनी सब पिले बसिक क्लास कर जो मैंने बर्तमान भी शोईकी पिले भिडियो देखुच उठी पड़ उठिकी बसिकी पिले भिडियो देख ठीक अच्छे आउ जदि नोट गोटे खाता रफ खाता पिले पाख रखिथ नोट गुड़ा जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ा कहूँ इंपोर्टेंट सब लिखि रखियो डिटेल्स नोट दरकार एप्लिकेशन रे तुम देखिपार ठीक अच्छे तो देख स्थिर वस्तु न्यूटन फास्ट लॉ कहूँ स्थिर वस्तु पिले स्थिर रही तुम सामने जो टेबुल बहीटा पिले रही से बहीटा चाहूँ सब से रहा स्थिर वस्तु सब चाहूँ स्थिर रहा आ जो बहीटा पिले गति करुव से सब चाहिए से यूनिफॉर्म मोशन में गति करने धरा जो गोटे फुटबलटा सब गड़ी गड़ी जो जो पड़िया जाऊँगी से सब चाहिए से पिले गड़ी गड़ी जावाई जिते बेल पर्यटन बाहर तापर फोर्स पका है मो सामने धरा जो बहीटा अच्छी बहीटा को मुझे टाणी ताले बहीटा पलि आसो तेणु बाह्य बल प्रयोग न कला पर्यंत पिले स्थिर वस्तु सब चाहिए स्थिर रहा आउ जो बहीटा पिले गति कर सब चाहिए गति करने यहाँ ही पिले न्यूटन्स फास्ट लॉ जो फुटबलटा तुम पड़िया गति करूला से सब चाहिए गति करने कि किसी समय पर से कौन रही जाए तुम कह सर बाहर किए बल प्रयोग करे पिले घर्षण फ्रिक्शन होची ना भूई सहित घसी घसी फ्रिक्शन होगी जाऊँगी तेणु कि फ्रिक्शनटा भी गोटे एक्सटर्नाल फोर्स बाहर फोर्स पड़ूची फोर्स पड़ा माने से बॉडीटा आस्ते आस्ते बलटा कौन होची गड़ी 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 गोटे जगह धीर स्थिर भाव रही जाऊँगी तो पिला बुझीगला न्यूटन फास्ट लॉ पढ़ी दूसरी देख एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट
ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟ ଅର୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡି କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରିବେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଥିବେ ବା ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଅନଲେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଆକ୍ଟେଡ୍ ଅପନ୍ ବାଇ ଏନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ବାହ୍ୟ ବଳ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରା ନ ହେଇଛି ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ରହିବ ସ୍ଥିର ଗତି କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ସେଇଭଳିଆ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ବି ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଦେଇକି ଲେଖିଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ନ୍यूटन्स फास्ट लॉ गिव द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स बिले प्रथम क्लास रे मु कहितले दुईटा टर्म रहिछि गोटे हला पले क्वालिटेटिव गोटे हला क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव माने जस्ट खाली आइडियाटा आसीबो फोर्स रो आइडियाटा आसिला कोठू ना न्यूटन्स फास्ट लॉ रू क्वांटिटेटिव केते फोर्स होबो सेटा पले न्यूटन सेकंड लॉ रू आसीबो न्यूटन सेकंड लॉ आटे परे पढिबा एफ इक्वल टू जो एम ए तो फॉर्मूला रू कि फोर्स रो वैल्यूटा मिले मिले तेनु ताको जे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन न्यूटन सेकंड लॉ रू फास्ट लॉ रे जस्ट खाली आमे जानले जे किछि तो गोटे अछि स्थिर वस्तु स्थिर रहउछि गति करथवा वस्तु सबले गति करिया पई चाहूछि जेतेବେଳେ पर्यंत बाहर गोटे किछि न पका हो जा परे सेई जो कोउटा आमे कोन पकेइले पळेइबो बडीटा गोटे स्थिर एटा बडीटा स्थिर अछि बहिटा मन सामने स्थिर अछि कोन पकेइले बहिटा पळेइ जिवो ना मु जोटा पकेइ ताकू का जिवो कोन फोर्स तने गोटे फोर्स रो आइडिया देला ए जो न्यूटन्स फास्ट लॉ रु आमे गोटे आइडिया पाइले जे फोर्स बोली गोटे किछि जिंस अछि तने ताकू क्वालिटेटिव डेफिनेशन बोली कहा जाय सावधान हो एंट्रांस रे पड़े क्वालिटेटिव पिले ठीक अछि गोटे क्वालिटी गोटे आइडिया आसिला जे फोर्स बोली गोटे किछि जिंस रहिछि ओके क्वांटिटी केते फोर्स सेटा नाही केते फोर्स हमें सेटा सेकंड लॉ रे पाइया परा फार्मूला रो बाहरिबो केते फोर्स ओके तो न्यूटन फास्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड पिले लॉ ऑफ इनर्शिया बोली भी कहा जाय फास्ट लॉ को ठीक अछि एटा भी शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क रो पड़े तो इनर्शिया माने कोन जोटा हाई स्कूल रे पढितलो जड़त्व बा गोटे स्थिर वस्तु स्थिर रहइबो जड़ पलटि जिवो आमे कहनी होची सेई भलिया मु कांस्टेंट मु गोटे पिला धरा जो होची काहा कथा शुनुनी क्लास रे गोटे गोटे पिला थांती ना होची काहा कथा शुनिबेनी से गोटे साइड रे धीर स्थिर भाबे एई भलिया बसिथिबे अन्य पिला जड़ जड़ पाल्टी हिची माने सेई भलिया कन्स्टांटली की रहिची हला तेणु इनर्शिया बा जड़त्व बोली ताको पिले कुआ जाय तो देखो इनर्शिया तीन प्रकार पिले अछि बुझिला आइडियाटा इनर्शिया माने कोन जड़ता बा स्थिर वस्तु स्थिर रहिबो गति करथवा वस्तु गति करिवो सेटा को पिले कुआ जाय कोन इनर्शिया बोली कुआ जाय गोटे सब्सटेंस रो बा गोटे बॉडी रो सेटा हला गोटे प्रॉपर्टीटा इनर्शिया तो मास पिले जते बेसी होबो इनर्शिया सेते बेसी होबो सेटा गोटे लाइन लिखा है एटा भी शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क रो पड़े मास ऑफ ए बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ठीक अछि गोटे बॉडी रो मास रु ही जना पड़े इनर्शिया केते तार आसीबो माने जदी मास बेसी होबो ताले इनर्शिया भी बेसी होबो गोटे बड़ पत्थरटा से सबले चाहिबो सेई भलिया रहिया पई ताको हटेया पई बहुत बेसी फोर्स अप्लाई करिया पई पड़िबो तेणु मास रु जना पड़िबो सेटु मेजर करा जाय एक्चुअली इनर्शिया बॉडीटार केते जदी बेसी मास रहउची पिले इनर्शियाटा भी सेई हिसाब रे कोन बेसी होबो ओके तो देखो टाइप्स ऑफ इनर्शिया तीन प्रकार इनर्शिया अछि गोटे हला पिले इनर्शिया ऑफ रेस्ट गोटे हला इनर्शिया ऑफ मोशन आ गोटे पिले हला कोन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट माने कोन इनर्शिया ऑफ रेस्ट माने सिंपल तुए मने रखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया माने कोन जड़ जड़ पाल्टी जीवो जमा हलचल होबनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट रेस्ट रे से जड़ पाल्टी जीवो हला रेस्ट रे जड़ पाल्टी जीवो माने आगो पूर्व काल रे मुनि ऋषि माने जो तपस्या करथले पूरा जड़ पाल्टी होथला ना वाल्मीकि मने पकाओ होची बाली ताको ऊपर उई हुंका हेई जितला पूरा जड़ पाल्टी जितला सेई भलिया ही कांस्टेंटली बसिथिले तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट माने कोन गोटे जो बॉडीटा रेस्ट रहिछि से सब बेले पिले चाहिबो रेस्ट रहया पई जते बेल पर्यंत ता ऊपर बाहरु फोर्स पकाइनी बाहरु जदी बेसी अमाउंट रो फोर्स पकेबो ताल ताको डिस्प्लेस करि पारिबो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट माने सैया जे इनर्शिया माने जड़ जड़ पाल्टी छि कोथि रेस्ट रे तमे सब बेले गोटे स्थिर वस्तु सब बेले चाहिबो स्थिर रहया पई ए मो पछरे जो गछटा पिले देखुचो ये सब बेले चाहिबो ए भलिया रहया पई जदी मु फोर्स पकेइ ताको टाणी नेबी से बाहर को पळेबो नले से सेई भलिया हे एडी रहिथिबो ठीक अछि तो देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट एग्जांपल कोन हबो ना पोस्ट कार्ड अने ग्लास छोट बळे भलिया तुम एक्सपेरिमेंट करथिलो गोटे ग्लास ए भलिया पिले नउथलो ता ऊपर गोटे पोस्ट कार्ड को रखुथलो हला पोस्ट कार्ड ऊपर गोटे कॉइन को रखुथलो ए भलिया पोस्ट कार्ड ता तुम मारि दउथलो पूरा राय केमि मारि दउथलो से कॉइन टा कोन होतला कॉइन टा ठंग की तळे पड़ी जाउथला माने पकाओ ग्लास रहितला ता ऊपर गोटे पोस्ट कार्ड रखुथलो देखि पोस्ट कार्ड को राय केमि ए भलिया मारि देले कोन होतला कॉइन टा ता ऊपर थिला पोस्ट कार्ड टा पड़ी जाउथला कॉइन टा पड़ी जाउथला तळे कोन पई एटा हला पिले इनर्शिया ऑफ रेस्ट एटा सब 1 मार्क रो शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम रे पड़े तो देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट माने कोन से जो कॉइन टा ऊपर थिला पिले ए जो कॉइन टा पोस्ट कार्ड ऊपर जो कॉइन टा थिला से कोथरे थिला प्रथम रे रेस्ट रे थिला तो रेस्ट रे जदी थिला से सब बेले चाहूसी रेस्ट रहया पई तुमे किंतु हठात बदमाशी काम कोन करिचो पोस्ट कार्ड को तळ आडू मार दिचो जहा फल रे कोन हबो कैरम रे भी सही भलिया ना कैरम रे भी गुटी गुडा पिला बहुत गुडा थिबो किंतु तुमे मारिबो जोर की देखियो पूरा तळ गोटीटा सेटा ही चल जिवो ऊपर गुडा धीर की बसी पड़िबे माने से ऊपर गुडा सब स्थिर थांदी ना हठात तळटा चेंज हो गला किंतु ऊपर गुडा किछि जानि परलेनी से माने होचंदी आमे तो रेस्ट रहिबो आ आमे रेस्ट रहिबो सेई बेला ए जो कॉइन टा पिले ए कॉइन टा भी सेता रेस्ट रे थिला धीर स्थिर भाबरे तार ए भलिया आमे थिला तो हठात पोस्ट कार्ड टा ताको धोका दे देली धोका दे देला पोस्ट कार्ड पळै गला किंतु कॉइन किछ आ जानि परलानी कॉइन जहा फल रे कोन हला से तार सेई भलिया रहिथिबो भाबिथिला किंतु पोस्ट कार्ड टा तो तळ पळैछि हे देखिला पोस्ट कार्ड नाही पर कोन करियो ग्लास तळे ग्लास रे पड़ी जिवो आसी तो पोस्ट कार्ड ने ग्लास एटा प्ले इनर्शिया रेस्ट रो एग्जांपल
ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ ଫ୍ରମ ଏ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ, ଗୋଟେ କମ୍ବଳ এইଭଳିଆ ପିଲେ ଧରା ଯୋଉ ଗୋଟେ କପଡାଟା ଏଟା ଧରା ଯୋଉ ଧୂଳି ହେଇଛି ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଧୂଳି ହେଇଛି ହଠାତ୍ ଦେଖିବ ଏଇଭଳିଆ ହଠାତ୍ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଲେ ପିଲେ ଧୂଳି ଗୁଡା ବାହାରି ଯାଏ। କଣ ପାଇଁ ଧୂଳି ଗୁଡା ବାହାରି ଯିବ, କଣ ପାଇଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କର। ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଏଇଠି ଧରା ଯୋଉ ରଖିଛି ମୁଁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟଟା ହେଲା, ବ୍ଲାଙ୍କେଟଟା ବା କନାଟା ଅଛି, ଏଠି ଧୂଳି ଗୁଡା ସବୁ ଲାଗିକି ଥିବେ, ଧୂଳି ଗୁଡା ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିକି ଥିବେ। ହଠାତ୍ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଧୂଳି ଗୁଡା ରେଷ୍ଟରେ ଥିବେ, ଧୂଳି ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେଇ ରେଷ୍ଟରେ ରହିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ମୁଁ କଣ ବଦମାସିଆ କାମ କରିବି, ଏ ବ୍ଲାଙ୍କେଟଟା ଗୋଟେ ପଛକୁ ନେଇ ଆସିବି, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେବି। ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଲି ମାନେ କଣ, ପୋଜିସନ ତାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଧୂଳି ପାଟିକିଲ ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିକି ଥିଲା ଏଇଠି, ଧୂଳି ପାଟିକିଲ ଏଠି ସବୁ ବସିକି ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମଜାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ଆଉ। ତୁମେ ସେଇ ଟାଇମରେ ବଦମାସିଆ କାମ କଣ କରିଛ, ଏଟାକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଟାଣି ଦେଇଛ, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଝାଡିଦେଲ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ, ବ୍ଲାଙ୍କେଟଟା ପଛକୁ ପଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ ଭାବିଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବୁ। ତାପରେ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କେହି ନାହିଁ ରେ ବାବା, କଣ ହେବେ, ତଳେ ପଡିଯିବେ। ତଳେ ସେମାନେ ପଡିଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡା ବ୍ଲାଙ୍କେଟରୁ ରିମୁଭ ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ। ଏଇଟା ବି ସେଇ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଅଫ ଇନର୍ସିଆ ବା ଇନର୍ସିଆ ଅଫ ରେଷ୍ଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଗେଟ୍ସ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଜାର୍କ, ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଗେଟ୍ସ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଜାର୍କ ମାନେ କଣ, ଦେଖ ଗୋଟେ ବସ୍ ଧରାଯାଉ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଛିଡା ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ହଠାତ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ଏକ୍ସଲେଟର ମାରିଦେଲା, ବସ୍ ଟା ବହୁତ ଜୋର ଆଗେଇ ଗଲା। କଣ ହବ ତମେ ଭାବ, ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କିଯିବ ନା ପଛ ପଟକୁ ଝୁଙ୍କିଯିବ, ଚିନ୍ତା କର। ତମେ ବସିଛ, ସିଟରେ ବସିଛ, ତୁମ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କର କୋଉ ଭଳିଆ, କୋଉ ପଟେ ଯିବ ଯିବ, ବେକୱାର୍ଡ ଯିବ ନା ଫ୍ରଣ୍ଟ କୁ ଯିବ, ପଛ ଆଡକୁ ଯିବ ନା ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଯିବ। କଥାଟା ଚିନ୍ତା କର ଥରେ। ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଏମିତି ବସିଛ ଚେୟାରରେ, ଚେୟାର ମାନେ ବସ ର ସିଟରେ ବସିଛ। ହଠାତ୍ ତମେ ବସରେ ବସି ସିଟରେ ବସିଛ, ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ତ ବସ୍ ଟା ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତ ତୁମେ ବି ରେଷ୍ଟରେ ଅଛ, ବସ୍ ବି ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ସିଟ୍ ବି ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତୁମେ ବି ରେଷ୍ଟରେ ଅଛ। ମାନେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଟାର ତଳ ପର୍ସନଟା, ଅଣ୍ଟାର ତଳ ପର୍ସନଟା ସିଟରେ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଭିଡିକିରି ଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ବସ୍ ଟା ହଠାତ୍ କଣ କଲା, ବଦମାସି କାମ କଲା, କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ, ଏ ଟୋଟାଲ ବଡିଟା ଚାହୁଁଥିଲା ରେଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ, କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି। ତ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଟା ଆଗେଇ ଗଲା ପିଲେ, ବସ୍ ଆଗେଇ ଗଲା ମାନେ ବସ୍ ସହିତ ସିଟ୍ ଟା ବି ଆଗେଇ ଗଲା, ସିଟ୍ ଟା ଯୋଉ ସିଟ୍ ଗୁଡା, ସିଟ୍ ବି ଆଗେଇ ଗଲା, ସିଟ୍ ରେ ତମେ ବସିଛ, ମାନେ ତମ ଅଣ୍ଟାର ତଳ ପର୍ସନ ଟା ସିଟ୍ ସହିତ ଭିଡିକିରି ଅଛି, ତେଣୁ ଅଣ୍ଟାର ତଳ ପର୍ସନ ଟା ବି ଆଗେଇ ଗଲା। ଅଣ୍ଟାର ତଳ ପର୍ସନ ଟା ଆଗେଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଉପର ବଡି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଉପର ବଡି ତ ତାର କହୁଛି ଆମେ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛେ, ରେଷ୍ଟରେ ରହିବା। ତ କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟାର ତଳ ପର୍ସନ ଟା ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲା, ଅଣ୍ଟାର ତଳ ପର୍ସନ ଟା ଆଗେଇ ଗଲା। ଯାହା ଫଳରେ ତମେ କଣ ହବ, ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ବସିଛ, ଅଣ୍ଟାର ତଳ ପର୍ସନ ଟା ଆଗେଇ ଯିବ, ତାପରେ ତମେ କଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ ନା, ପଛକୁ ଇଏ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଜାର୍କ ଗୋଟେ ତମେ ପାଇବ ନା, ଏଭଳିଆ ହବ। ଅଣ୍ଟାର ତଳ ପର୍ସନ ଟା ପଳେଇଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ରହିଥିବ, ସେଭଳିଆ ତ ହବନି ନା। ଅଣ୍ଟା ତ ଛାଡିବନି, ସେ ଟାଣିକି ନେଇକି ଯିବ, ଅଣ୍ଟାର ଉପରଟା ବି ଟାଣିକି ନେଇଯିବ, ତଳଟା ସିଟ୍ ସହିତ ଭିଡିକିରି ଥିଲା। ତେଣୁ କଣ ହବ, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବସିଥିବା, ଆମ ସେ ଅଣ୍ଟାର ତଳ ପର୍ସନ ଆଗେଇ ଯିବ, ତାମାନେ ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ କରିବା, ଏଇଭଳିଆ ପଛେଇ ଯିବା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ କରିବା। ତେଣୁ ସେଟା ହେଲା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଗେଟ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଜାର୍କ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଟା ହେଲା ଇନର୍ସିଆ ଅଫ ରେଷ୍ଟର ପିଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତାପରେ ପିଲେ ଇନର୍ସିଆ ଅଫ ମୋସନ କଣ, ଇନର୍ସିଆ ଅଫ ମୋସନ ମାନେ ଯଦି ଇନର୍ସିଆ ମାନେ କଣ କହିଲି, ଯୋଡ ଯୋଡ ପାଲଟିଯିବ ମୋସନରେ, ମାନେ ମୋସନ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଚାହିଁଥିବ ସେ ମୋସନ ହବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ସେ ମୋସନ ହବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଗୁଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ବସ ରେ ତମେ ବସିଥିବ, ଧରାଯାଉ ବସ ରେ ମୋସନ ହଉଛି, ବସ ତାର ଗଡି 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 ଚାଲିଛି ପିଲେ, ତ ହଉଛି ହଠାତ୍ ସେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଟା ମୋସନ ରେ ଅଛି, ତ ତୁମେ ଏଇ ମୋସନ ରେ ଅଛ, ବସ୍ ସ୍ପିଡ ରେ ଚାଲିଛି, ପୁରା ବସ୍ ଟା 100 ସ୍ପିଡ ରେ ଚାଲିଛି ହେଲା, ରାତିରେ ପୁରା ତୁମେ ଆରାମରେ ବସିକି, ତୁମେ ଧରାଯାଉ ପୁରୀ ଯିବ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ବସିଛ ଆରାମରେ ପୁରୀକୁ ବାହାରିଛ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକି ବାହାରିଛ। ତ ଘଟଣା କଣ ହେଲା ପିଲେ, ବସ୍ ଚାଲିଛି, ବସ ରେ ସିଟ୍ ଗୁଡା ଅଛି, ସିଟ୍ ବି ବସ୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇକି ଚାଲିଛି, ତୁମେ ବସିଛ ସିଟ୍ ରେ ଚାଲିଛ। ହଠାତ୍ ବସ୍ ଟା କଣ କଲା, ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲା। ତେବେ ବସ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲା, ବସ୍ ର ସ୍ପିଡ କମିଗଲା ବା ବସ୍ ଟା ଛିଡା ହେଇଗଲା। ବସ୍ ଛିଡା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ହଠାତ୍ ଆସିକି କଣ ହବ, ସିଟ୍ ଗୁଡା ବି ରେଷ୍ଟ କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତ ତୁମ ବଡିଟା କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ମୋସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ହଠାତ୍ ଅଣ୍ଟାର ତଳ ପର୍ସନ ଧୀରକି ରହିଗଲା। ସିଟ୍ ଟା ଧୀର ସ୍ଥିର ରହିଗଲା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଟା ଯାଉଥିଲା, ବସ୍ ଟା ରହିଗଲା, ବସ୍ ରହିଗଲା ମାନେ ସିଟ୍ ଗୁଡା ବି ଆଉ ଗଲେନି, ମୁଭ୍ କଲେନି। ବସ୍ ସହିତ ସିଟ୍ ଟା ଥିଲା ନା, ସିଟ୍ ବି ଆଉ ଗଲାନି। ଯାହାଫଳରେ ଅଣ୍ଟାର ତଳ ପର୍ସନ ଟା କଣ ହେଲା, ସେ ସିଟ୍ ସହିତ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ତୁମ ଅପର ବଡି ଚାହୁଁଛି ମୋସନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଣ୍ଟାର ତଳ ପର୍ସନ ଟା କଣ ହଉଛି, ସେ ରେଷ୍ଟକୁ ଆସିଗଲାଣି। ତୁମେ କଣ କଣ ହବ, ଏଇଭଳିଆ ପଳେଇଯିବ, ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କିଯିବ। ତେଣୁ ମେନ୍ ମୁଭ୍ସ ବା ମେନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ ଇଞ୍ଜିନ ବା ଫରୱାର୍ଡ ଜର୍କ ପାଇବ ହେଲା, ଫରୱାର୍ଡ ଜର୍କ ସାମ୍ନାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ କଣ ହୁଏ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁନ, ବସରେ ତ ବସିଥିବ ସବୁବେଳେ, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ, ନିଜେ କୁହ, ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲେ କୁଆଡେ ଯାଅ, ବାଇକ ରେ ବି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲେ ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ଯାଅ, ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ ନା, ଫରୱାର୍ଡ ଜାର୍କ ପିଲେ ହୁଏ। ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ମାରେ, ସେ ଦେଖିବ ବହୁତ ରାସ୍ତାରୁ ଦୌଡ଼ି 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 ଆସିବ ହେଲା, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ କଣ ହବ, ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଟପକ 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 ଏଇଭଳିଆ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେ ମୋସନରେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବ ମୋସନ କରିକି, ତ ସେ ଚାହିଁବ ଯେ ତା ବଡିଟା ମୋସନ ହବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ସେ ମୋସନରେ ହିଁ ଡିଆ ମାରିକି ଚାଲିଯିବ।
ଡିଆ ମାରିକି ଚାଲିଯିବ। ତ ସେ ମୋସନ ହବା ପାଇଁ ଥରେ ମୋସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ମୋସନ ଥରେ ଜୋରସୋର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିବ ତାପରେ ଏଟା ମୋସନରେ ଅଛି ମାନେ ଇନର୍ସିଆ ମୋସନ ପାଇଁ କଣ ହବ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିବ ମୋସନ ରହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଡିଆ ମାରି ଦେଇଥିବ ଡିଆ ମାରିଦେଲେ ବି ସେ ମୋସନଟାରେ ହିଁ ଚାଲିଯିବ ସାମ୍ନାକୁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବ। ତ ମେନ୍ ମୁଭ୍ସ ଫରୱାର୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ଇନ ଏ ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତୁମେ ହଠାତ୍ ବସ୍ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଛି ତମେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ କଣ ହୁଏ ଯୋଉ ପଟେ ବସ୍ ଟା ଦେଖିବ ଯାଉଥିବ ସେଇପଟେ ହିଁ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡେ ଠିକ ଅଛି। ବସ୍ ଧରା ଯାଉ ତମେ ଏଇପଟୁ ଯାଉଛି ବସ୍ ଟା ଏଇପଟୁ ଯାଉଛି ତ ବସ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଜଷ୍ଟ ଡିଆ ମାରିଦବ ପଡିଯିବାର ଭୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯଦି ବସ୍ ଟା ଯୋଉ ପଟେ ହିଁ ଯାଉଥିବ ସେଇପଟେ ହିଁ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଏଟା ହେଲା ଇନର୍ସିଆ ମୋସନ ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପିଲେ ଇନର୍ସିଆ ରେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇନର୍ସିଆ ମୋସନ ଏଗୁଡା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିବ ଯେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ମାରେ ଗୋଟେ ଆଥଲେଟ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସେ କଣ ପାଇଁ ମାଡା କାହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇନର୍ସିଆ ରେଷ୍ଟ ଅପସନ ଥିବ ଇନର୍ସିଆ ମୋସନ ଥିବ ଅପସନ ରେ ଇନର୍ସିଆ ଡାଇରେକ୍ସନ ଥିବ ନନ୍ ଅଫ ଦ ଏବଭ୍ ଥିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ପିଲା ଦେଖ ତାପରେ ଇନର୍ସିଆ ଡାଇରେକ୍ସନ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ଗୋଟେ ବଡି ମୁଭ୍ କରୁଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ସେଇ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ ବାହାରୁ ଫୋର୍ସ ପଡି ନାହିଁ। ତ ୟାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଲେ କଣ ହବ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଜର୍କ ଇନ୍ ଏ ବସ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଜର୍କ ଇନ୍ ଏ ବସ୍ ମାନେ କଣ ତମେ ବସ୍ ସବୁଗୁଡା ବସ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ ବସ ରେ ବସିଲେ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡା ତମେ ଜାଣିପାରିବ ବା ଏଗୁଡା ତମେ ଦେଖିଛ ବି। ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବସ ରେ ତମେ ବସିଥିବ ଏଗୁଡା ବଢିଆ କି ସିଟ ରେ ବସିଛ ହଠାତ୍ ବସ ଟା କଣ କଲା ବାଁକୁ କାଟିଦେଲା ବାଁକୁ ଜୋରକି କାଟିଦେଲା ବାଁକୁ କାଟିଦେଲେ କଣ ହବ କହିଲ ବାଁକୁ କାଟିଦେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ବସ ଟା ଯେତେବେଳେ ବାଁକୁ କାଟିଦବ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ ମାନେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆଉଟୁ ଆଡ ଝରକା ଭାଙ୍ଗିକି ସେପଟେ ଚାଲିଯିବା ଭଳିଆ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପଡିବ କଣ ପାଇଁ ନା ତମେ ବସ ସହିତ ବସିଥିଲ ହଠାତ୍ ବସ ଟା କଣ କରିଛି ବସ ଟା ବାଁ ପଟେ ଚାଲିଯାଇଛି ବସ ଟା ଯେତେବେଳେ ବାଁ ପଟେ ଚାଲିଯାଇଛି ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଥିଲ କଣ ବସ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଚାଲିଛି ତୁମେ ବି ଚାଲିଛ ହଠାତ୍ ମାନେ ଅଣ୍ଟାର ତଳ ପର୍ସନ ଟା ବି ବସ୍ ସହିତ ଆମର ମୁଭ୍ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ବସ୍ ଟା କାଟି ଦେଇଛି ବାଁ ପଟେ ବସ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ବାଁ ପଟେ କାଟିଦବ ତୁମର ଅଣ୍ଟାର ତଳ ପର୍ସନ ଟା ବାଁ ପଟେ ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଡିଟା ଉପର ବଡିଟା କଣ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ରହିଛି ତେଣୁ ଅଣ୍ଟାର ତଳ ପଟଟା ଯଦି ବାଁ ପଟେ ସେପଟେ ବସ୍ ଟା ପଳେଇଲା ଇଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି କଣ ହେଇଯିବ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ ନା ତେଣୁ ମାନେ ତୁମେ କଣ କରିବ ଝରକା ତେଣୁ ଜୋର ହାଇ ସ୍ପିଡ ରେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଗୁଡା ଯାଏ ବା ହାଇ ସ୍ପିଡ ରେ କାର ଗୁଡା ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଯଦି ରାଇକି ବାଁ ପଟେ କାଟିଦେବେ ଗାଡିଟା ଧରା ଯୋଉ ବାଁ ପଟେ କାଟିଦେଲେ ତାହେଲେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ବି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟା ସେପଟେ ଚାଲି ଯାଇପାରେ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଇନର୍ସିଆ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ସନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ଷ୍ଟୋନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ପିଲେ ବାନ୍ଧିକି ଏଇଭଳିଆ ତମେ ବୁଲଉଛ ଛିଡିଗଲା ଧରା ଯୋଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ବୁଲଉଛ ସେ ଛିଡିଗଲା ଟେଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ପଳେଇବ ନା ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତା ଡିରେକ୍ସନ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲି ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଦିୱାଲିରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ହଉଛି ଲଗେଇଥିବ ନିଆଁ ଲଗେଇଥାଉ ଚକ୍ରୀ ଗୁଡାରେ ଏଇଭଳିଆ ବୁଲୁଥାଏ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଗୋଲ 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 ଏମିତି ହେଇଥିବ ଚକ୍ରୀ ଗୁଡାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ ନିଆଁଟା ଆସୁଥିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇପଟେ ନିଆଁଟା ଆସୁଥିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇପଟେ ନିଆଁଟା ପିଲେ ଆସୁଥିବ ଏଗୁଡା ବି ସବୁ ଇନର୍ସିଆ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ସନ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇପଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଥର ବା ଗୋଡିଟା ଯଦି ବୁଲଉଥିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଥର ବା ଗୋଡିଟାର ଡିରେକ୍ସନ ଏଇପଟେ ଯେତେବେଳେ ସୂତାଟା ଛିଡିଯିବ କୋଉ ପଟେ ଯାଏ ଟେଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲି ଯାଏ ତ ଏଗୁଡା ବି ସାଇକେଲରେ ଦେଖିବ ଛୋଟବେଳେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ଖେଳିଛେ ତୁମେ ଖେଳିଛ ନା ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତୁମେ ମେ ବି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବ ଛୋଟବେଳେ କାର୍ଟୁନ ନେଟୱାର୍କ ଦେଖୁଥିବ ପିଲେ ପୋଗ ଦେଖୁଥିବ ଏସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ଟାଇମରେ ଏଗୁଡା ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛେ ବହୁତ ସାଇକେଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି କୋଉ ଜାଗା ଟିକେ କାଦ ହେଇଥିବ ବା କୋଉଠି ପାଣି ହେଇଥିବ ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ତାପରେ ସାଇକେଲ ଯୋଉଠି ପାଣି ଥିବ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟାକୁ ମାରିଦେଲୁ ତାପରେ ଚକଟାକୁ ଟିକେ ଟେକି ଦଉ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପାଣିରେ ଟଚ୍ କରୁଥିବ ତାପରେ ଆମେ ପେଡେଲ ମାରିବୁ ପେଡେଲ ମାରିଲେ କଣ ହବ ସାଇକେଲରେ ଏଠି ଏଗୁଡା ପିଲେ ପାଣି ଅଛି ଧରାଯାଉ ପାଣି ଅଛି ଏଇଠି ଚକଟା ପିଲେ ଥିବ ଏଠି ଚକଟା ଥିବ କଣ ହବ ପାଣିଟା ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଛାଟିବ ପାଣିଟା ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଛାଟିବ ପଛପଟେ ଛାଟିବ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇବ ତା ଉପରେ ପାଣି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଚକଟା ବୁଲେଇବ ପୁରା ଟେଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯିବ କାଦ ହଉ ପାଣି ହଉ ସବୁ ଛାଟେ ଏଗୁଡା ବି ସବୁ କଣ ଇନର୍ସିଆ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ସନ ପିଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଠିକ ଅଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡେ। সেকেন্ড ল দেখো ফার্স্ট ল কমপ্লিট হয়ে গেল সেকেন্ড ল দেখো নিউটন সেকেন্ড ল স্টেটস দ্যাট রেট অফ আমি জানিছে যে রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টমটা কোন হয় ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য অ্যাপ্লাইড ফোর্স এন্ড টেক্স প্লেস ইন দ্য ডিরেকশন অফ ফোর্স। তো দেখো এটা হলো নিউটন সেকেন্ড ল এফ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ডিপি বাই ডিটি সিম্পল তুমি মনে রাখিব যে যে ফোর্সটা আপ্লাই করা হচ্ছে সেটা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু কোন হবো চেঞ্জ রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টম হলা এটা হলো নিউটন সেকেন্ড ল এইঠু আমার পিলে আসিଯିବ কোন এফ ইকুয়াল টু এম এ এফ ইকুয়াল টু এম এ তো এইটা অ্যাকচুয়ালি নিউটন সেকেন্ড ল পিলে এফ ইকুয়াল টু এম এটা হলো ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মটা কিন্তু নিউটন সেকেন্ড লর হচ্ছে স্টেটমেন্ট পিলে এটা ফোর্সটা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ডিপি বাই ডিটি ফোর্সটা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু কোন ডিপি বাই ডিটি এইটু বাহার করে দেই হবো কোন এইটু বাহার করে দেই হবো এফ ইকুয়াল টু এম এ তো এফ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ডিপি বাই ডিটি মানে মু টিকে বুঝাই দউছি পিলে দেখো এফটা হলা পিলে ফোর্সটা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু হবো ডিপি বাই ডিটি তো এই ডিপিটাକୁ কোন କୁହାଯିବ ପିଲେ ଚେଞ୍ଜ ଇନ ମୋମେଣ୍ଟମ ଆଉ ডিটিটা হলা টাইম তো ডিপি বাই ডিটিটা যদি টোটালটাକୁ କୁହାଯିବ কোন না সেটা হলা পিলে রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টম রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টম মানে কোন দেখো ডি বাই ডিটিটা না ডি বাই ডিটা হলা পিলে ডেরিভেটিভ গত ভিডিওরে মু এগুলা কইছি তো ডি বাই ডিটি মানে হলা পিলে ডেরিভেটিভ ডেরিভেটিভ কাহার না পি র ডেরিভেটিভ হଉଛି এই ডেরিভেটিভটা কোন কি ডেরিভেটিভ মানে হলা রেট অফ চেঞ্জ কোউ হাରରେ চেঞ্ଜ হଉଛି কোউ হাରରେ চেঞ্ଜ হଉଛି তো দেখো ডিপি বাই ডিটি মানে হলা কোউ হাରରେ পিলে মোমেন্টমটা চেঞ্ଜ হଉଛି তুমি କହିବ স্যার মোমেন্টম কোউ ভଳିଆ চেঞ্ଜ হବ আচ্ছা মতে পিলে কইলো ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ এটা ଗୋଟେ বলটা ঠিক ଅଛି এই বলটার মাস হলা পিলে সপোজ 5 কেজি
এই বলର ମାସଟା ପିଲେ 5 kg ଠିକ ଅଛି। ତ ୟାର ମତେ ମୋମେଣ୍ଟମଟା ଫିକ୍ସ ନା ଭେରିଏବୁଲ କହିଲ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ। ମୁଁ ୱେଟ୍ କରୁଛି 2 ସେକେଣ୍ଡ। ଏଇ ବଲର ମୋମେଣ୍ଟମ ଟା ଫିକ୍ସ ନା ଭେରିଏବଲ? ନା ସାର୍ ସିମ୍ପଲ କଥା, ମୋମେଣ୍ଟମ ର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ମାସ୍ ଇንଟୁ ଭେଲୋସିଟି, ପୁରା ଗତ କ୍ଲାସରେ ପଢା ହେଇଛି, ପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାସ୍ ଇନ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି। ତ ମାସ୍ ଟା ସିନା 5 kg ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଭେଲୋସିଟି ତ ପିଲେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ନା। ଭେଲୋସିଟି ଧରାଯାଉ ବଲଟା ଗଡି ଗଡି ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ହଉଛି 5 kg, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାଯାଉ ତାର ଭେଲୋସିଟି ହେଲା 2 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ। ହଠାତ୍ ଜୋର ମୁଁ ଠେଲିଦେଲି, ଏପଟୁ ଫୋର୍ସ ଦେଇଦେଲି ସେ ଜୋର ସ୍ପିଡରେ ଗଲା। ମାସ୍ ତ ବଲର ମାସ୍ ସେଇ 5 kg ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭେଲୋସିଟି ଧରାଯାଉ ହେଇଗଲା କେତେ, 4 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই কেসରେ ମୋମେଣ୍ଟମ କେତେ ହେବ, ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି, ମାନେ 10 ହେଇଯିବ ମୋମେଣ୍ଟମ। এই କେସରେ ମୋମେଣ୍ଟମ କେତେ ହେବ, ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି, ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି 20 ହେଇଗଲା ମୋମେଣ୍ଟମ। ତ ଚେଞ୍ଜ ଇନ ମୋମେଣ୍ଟମ କେତେ ହେବ ପିଲା, ମାଇନସ କରିଦେବ। ଫାଇନାଲ ମୋମେଣ୍ଟମ ମାଇନସ ଇନିସିଆଲ ମୋମେଣ୍ଟମ କରିଦେଲେ ଚେଞ୍ଜ ଇନ ମୋମେଣ୍ଟମ ବାହାରିବ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଯଦି ମୁଁ ଏପଟୁ ବେଶୀ ଫୋର୍ସ ଦେବି, ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ବେଶୀ ଜୋର କିକ୍ କରିଦେବି, ଗୁଇଁଠେଇ ଦେବି, ତାହେଲେ ମୋମେଣ୍ଟମ ବେଶୀ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତ ସେଇଟା ତ କଥା। এটা তো নিউটন সেকেন্ড লটা কোন, এফ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ডিপি বাই ডিটি। ডিপি বাই ডিটি মানে কোন, রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টম, কোউ হারে মোমেন্টমটা চেঞ্জ হবো সেটা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ফোর্স। ফোর্স যদি বেশি দেবি, মোমেন্টমটা বি শীঘ্র শীঘ্র চেঞ্জ হয়ে যাব। কোউ হারে চেঞ্জ হবো, ডিপি বাই ডিটি মানে রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টম, কোউ হারে মোমেন্টমটি চেঞ্জ হচ্ছে। ঠিক আছে, তো যদি ফোর্স মু বেশি আপ্লাই করবি, মোমেন্টম বি শীঘ্র শীঘ্র চেঞ্জ হয়ে যাব। জোর কে আনিকি গুইঠাটা মারিবি, জোর কে আনিকি কিক করে দেবি বলটাকে, সে বহুত স্পিড পড়াইব বলটা, তাহলে রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টম কিন্তু কোন হবো না, চেঞ্জ হয়ে যাব, বহুত শীঘ্র চেঞ্জ হয়ে যাব। ভেলোসিটি বহুত জোর বড়িଯିବ। 2 মিଟর/সেকেন্ডে যাଉଥିଲା, হঠাৎ ବହୁତ জোর কিক କରିଦେଲେ, মানে 40 মিଟর/সেকেন্ড ধরা যাও মুভ কলে, তাহলে রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টমটা বি কোন ହେଇଗଲା, বেশি ହେଇଗଲା। যদি বেশি ফোর্স ଦେଇଦେଲି, তো এফ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু মনে রখিব ডিপি বাই ডিটি। ঠিক আছে, ডিপি বাই ডিটি। তো দেখো পি জায়গায় আমি কেতে লিখিপারিয়া পিলা, দেখো পি জায়গায় আমি লিখিপারিয়া মোমেন্টম র ফর্মুলা কোন, মাস ইনটু ভেলোসিটি। তো দেখো এমটা তো কনস্টান্ট, এমটা কনস্টান্ট মানে বাহারକୁ পড়াইব, ডেরিভেটিভ র বাহারକୁ পড়াইলা। এম রহিলা ডিভি বাই ডিটি টা গত ভিডিওরে মু কইছি, ডিভি বাই ডিটি মানে কোন, ডিভিটা হলা চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি, আর ডিটিটা হলা টাইম। তো ভেলোসিটি বাই টাইম কলে কোন বাহারে, চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি বাই টাইম। মনে পকাও মনে পকাও, চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি বাই টাইম, চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি বাই ভেলোসিটি চেঞ্জ হলে কোন বাহারিব, এসিলারেশন আসিব। তাহলে ডিভি বাই ডিটি জায়গায় কোন লিখি পারিব, মু ডেরিভেটিভ রে কইতেলি বি, ভেলোসিটি কু ডেরিভেটিভ করলে এসিলারেশন আসে টাইম ডেরিভেটিভ হলে। তো এ প্রপোর্শনাল টু এম ହେଇଗଲା, প্রপোর্শনাল চিহ্ন উঠিগলে কোন বাহারে পিলে, কনস্টান্ট আসে গোটে, কনস্টান্ট র ভ্যালু কে র ভ্যালু 1 এক্সপেরিমেন্টালি, তাহলে কেতে গলা, এফ ইকুয়াল টু পিলে এম এ, এফ ইকুয়াল টু গলা এম এ। তো এইঠু আমার আসিছি ফোর্স ইকুয়াল টু কোন না, মনে রাখিব মাস ইনটু এসিলারেশন। ওকে, এফ ইকুয়াল টু এম এ। এটারে পিলে প্রবলেম করিবা আমি নেক্সট ভিডিও রে, যে মু তুমକୁ কହୁছি না ইম্পর্টেন্ট न्यूमेरिकल सब देकी पिले आसीबी। मोस्ट एक्सपेक्टेड जोड़ा बछा बछा न्यूमेरिकल पूरा 25-30 टा मैक्सिमम, जोड़ा मोस्ट बहुत इंपोर्टेंट, जोड़ा पिले आमे नेक्स्ट वीडियो रे केवल न्यूमेरिकल नहीं आसीबी। एटा थ्योरी आज ही शेष हो जिवो। देखो न्यूटन सेकंड लॉ गिव द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट। न्यूटन फर्स्ट लॉ टा कोन थिला, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। एठी देखो क्वांटिटी मिलुची, क्वांटिटेटिव माने कोन, क्वांटिटी मिलुची, फोर्स रो वैल्यू डायरेक्ट मिलुची ना। मास देइथिबो गोटे बोल्ट, मास 5 kg, एक्सीलरेशन देइथिबो 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, जा पर कोन मिल जिवो, इजीली जणा पड़ी जिवो केते हेबो फोर्स रो वैल्यू। एक्सीलरेशन मास देइची, एक्सीलरेशन देइची, फोर्स मिल जिवो। तो क्वांटिटी बाहरिबो ना, परिमाणटा बाहरिबो। तेणु क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स के दिए, मन रखिबो न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तापर देखो पिले न्यूटन थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ आमे समस्त जानिचे, थर्ड लॉ टा समस्त फेवराइट, जे प्रत्येक क्रियार समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया रही थाए। न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एभलिया पिले स्टेटमेंट गुडा लिखिबार उद्देश्य होला, मे बी स्टेटमेंट जदि भाग्य तुमर बहुत भलो थिबो, डायरेक्ट पड़ी जाई परिबो, जे होची হুইচ ল বা এইভଳିଆ স্টেটমেন্টটা ডাইরেক্ট পকাইଥିବ, যে রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টম অফ এ বডি ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু অ্যাপ্লাইড ফোর্স। ঠিক আছে, এটা কোউ লটা অপশন ଦେଇଥିବ, ফার্স্ট ল, সেকেন্ড ল, থার্ড ল, নন অফ দা অ্যাবভ, সেইভଳିଆ ଦେଇଥିବ। তো দেখো পিলে প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। মু কান্থটাকে এইভাবে পিটি দেলে, হ্যাঁ কান্থ কান্থକୁ ବି କାଟୁଛି, ମୋ ହାତକୁ ବି କାଟୁଛି, ନୁହଁ କି? ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତମେ କାନ୍ଦୁଥିଲ, ଧର ଯୋଉ ଭୂଇଁରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ପଡି ଯାଉଥିଲ, ତାହେଲେ ଘରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବାଡି ଆଣିକି ଭୂଇଁଟାକୁ ପିଟି ଦଉଥିଲେ, ଦେଲେ ତ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଥିଲା ନା। ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା, ତୁମେ ତାକୁ ଫୋର୍ସ ପକେଇଲେ ସେ ବି ତୁମ ହାତକୁ ସେ ବି ଫୋର୍ସ ପକଉଛି। ତ ଏଟା ହେଲା ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ ଲ। ଆଉ ୱାକିଂ ଅନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯେ ତୁମେ ଚାଲୁଛ କୋଉ ଭଳିଆ, ମାଟିରେ ଚାଲୁଛ କୋଉ ଭଳିଆ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ତମେ ଗୋଡଟାରେ ମାଟିଟାକୁ ପଛ ପଟେ ପୁsh କଲେ, ମାଟି କଣ କରୁଛି, ତମକୁ ଆଗରେ ଠେଲୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତମେ ଇଜିଲି କଣ ହଉଛ, এইଭଳିଆ ଆମେ ଟପଟ 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 ହୋଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ। ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ସୁଇମିଂ, ସୁଇମିଂ ରେ ବି ତ ଏଇଆ ହୁଏ ନା, ପାଣି ଉପରେ ତମେ ପାଣିଟାକୁ ପଛ ଆଡକୁ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି କରିବ, ହାତ ଗୁଡା ନ ଏଇଭଳିଆ ଛାଟିଲେ ଜଣେ ପହଁରି ପାରିବ ପୋଖରୀରେ, ପାରିବନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଡଙ୍ଗାରେ ବି ସେଇଆ ନା, ଡଙ୍ଗାରେ ବି ପାଣିଟା ପଛକୁ ନା ଧରିକି ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ବାହୁଥିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ବାହିଲେ ତମେ ପାଣିଟାକୁ ପଛକୁ ଦେଲେ ପାଣି ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଠେଲିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ନ୍ୟୁଟନ ଥାର୍ଡ ଲ। ରବର ବଲ୍ ରିବାଉଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାଲ୍, କାନ୍ଥରେ ରବର ବଲ୍ ଟା ଫିଙ୍ଗିଲେ କଣ ହବ, ରବର ବଲ୍ ଟା ବାଉନ୍ସ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ତ
କାନ୍ଥ ଏକ୍ସନ ରିଏକ୍ସନ ପିଲେ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସନ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଲି ଏକ୍ସନ, ସେ ଯୋଉଟା ମୋ ହାତରେ ଯୋଉ କାଟିଲା ସେ ଯୋଉଟା ଦେଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଏକ୍ସନ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ইম্পর্টাট কোশ্চিন গোটে করা হয়েছে, নিউটন সুইচ ল ইজ দা রিয়েল ল অফ মোশন। আমি তাহলে তিনটা ল পড়িদেলে কেউ লটা হল রিয়েল ল অফ মোশন, মনে রাখবো নিউটন সেকেন্ড ল ইজ দা রিয়েল ল অফ মোশন। বহুত ইম্পর্টাট কোশ্চিন, বহুত ইম্পর্টাট, পুরা ইম্পর্টাট মারিকি পিলে রখিথাও। দেখো সেকেন্ড ল ইজ দা রিয়েল ল অফ মোশন কোণ পাই, একচুয়ালি সেকেন্ড ল রু ফার্স্ট লটা হি বাহারি যাব, সেকেন্ড ল রু থার্ড ল হি বাহারিব হলা। ইয়ার প্রুফ তো আমার নাই, প্রুফ লং কোশ্চিন প্লস টু রে পড়া যায়। তো মনে রাখবো সেকেন্ড লটা হলা পিলে রিয়েল ল, রিয়েল ল সেকেন্ড ল রু ফার্স্ট ল হি বাহারে, সেকেন্ড ল রু থার্ড ল হি বাহারে, তেণু সেকেন্ড লটাকে পিলে কুয়া যায় রিয়েল ল অফ মোশন। ঠিক আছে। তো নেক্সট দেখো পিলে ইম্পলস অফ এ ফোর্স। ଗୋଟେ ଫୋର୍ସର ଇମ୍ପଲ୍ସ କହିଲେ ପିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ ଦେଖ, ভেরি সিম্পল। ইম্পলসর ୟୁନିଟ୍ পড়া କରିକି ଯିବ, ডাইমেনশন পড়া କରିକି ଯିବ, ଆଉ ইম্পলসর এক্সাম্পল କିଛି ଅଛି ତାକୁ ବି মনে ରଖିବ। ଦେଖ ତା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ଫୋର୍ସ ଆଉ ଟାଇମ୍ ର ଗୁଣଫଳଟାକୁ କଣ ପିଲେ କୁହାଯାଏ, ଇମ୍ପଲସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଇମ୍ପଲସର ଫର୍ମୁଲା ହେଇଗଲା କଣ, ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ୍। ମନେ ରଖ ଏଫଟି, ଏଫଟି ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ୍ କୁ କୁହାଯାଏ କଣ, ଇମ୍ପଲସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ୟୁନିଟ୍ ହେଲେ ଫୋର୍ସର ୟୁନିଟ୍ ଜାଣିଛ ନ୍ୟୁଟନ, ଟାଇମ୍ ର ୟୁନିଟ୍ ଜାଣିଛ ସେକେଣ୍ଡ, ତ ସାଇ ୟୁନିଟ୍ ହେଇଗଲା ନ୍ୟୁଟନ ସେକେଣ୍ଡ। ডাইমেনশন সেগুলো বাহার କରିପାରିବ, ଫୋର୍ସ ডাইমেনশন ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେ m1 l1 t minus 2, ଆଉ সেগুলো টাইম ର ডাইমেনশন জাଣିଛେ t1, তাহলে কেতে ହେଇଯିବ m1 l1 t টু দি পাওয়ার -1। তো দেখো কোউ ভଳିଆ ফর্মুলাটা বাহার করা হয়েছে, দেখো ইম্পলস র ফর্মুলা গোটে দেখো, ফ্রম নিউটন সেকেন্ড ল আমি কেতে জানিଛେ f proportional to dp by dt। তো proportional চিহ্ন উঠিগলে এଠି ବି ডাইরেক্ট বসেই দেব কেতে k ର ভ্যালু 1, তাহলে কেতে हुए f equal to dp by dt। তো এটা লেখা হয়েছে পিলে f equal to dp by dt। তো এফ জায়গায় পিলে এফ লিখিদেল, ডিপি জায়গায় কেতে লিখি হব, চেঞ্জ ইন মোমেন্টম। ডিপিটা কোন কি, চেঞ্জ ইন মোমেন্টম, ডিটিটা হলা টাইম। তো এফ ইন্টু টি বজ্র গুণন করে দেলে কোন হইଯିବ, এফ ইন্টু টাইম ইকুয়াল টু হইଯିବ চেঞ্জ ইন মোমেন্টম। এফ ইন্টু টাইম, ফোর্স ইন্টু টাইম কু এবে কোন বুঝাইলি তুমকু, ফোর্স ইন্টু টাইমটা কোন কুয়া যায়, ফোর্স ইন্টু টাইমটা পিলে হইগলা ইম্পলস। তাহলে ইম্পলস র ফর্মুলা কোন হইগলা, চেঞ্জ ইন মোমেন্টম। চেঞ্জ ইন মোমেন্টম তাহলে যোউটা পিলে ইম্পলস সেইটা, সে বি মনে রখিথিব তুমি। চেঞ্জ ইন মোমেন্টম যোউটা পিলে ইম্পলস সেইটা। চেঞ্জ ইন মোমেন্টম কোউ ভଳିଆ বাহারিব নিজে কুহ, চেঞ্জ ইন মোমেন্টম কোউ ভଳିଆ বাহারিব, এটা ধরা যাও গোটে বডিটা, यार मास धरा जो एबे एबे करूथली 10 केजी, यार मास पिले 10 केजी, ये धरा जो वेलोसिटी जाउची 2 मीटर पर सेकंड रे, सेई बॉडीटा धरा जाऊ वर्तमान 5 मीटर पर सेकंड रे जाउची, 5 मीटर पर सेकंड जाउची, सेई 10 केजी तो थिबो ना, सेई 10 केजी तो चेंज इन मोमेंटम केते, इनिशियल मोमेंटम केते हेबो, मास इनटू वेलोसिटी 10 गुणे 20, इनिशियल मोमेंटम हला 20, फाइनल मोमेंटम केते हला 50, गुणन कर देले चेंज इन मोमेंटम केते, एठू एटा माइनस कर दबो 30 हला, सेटा इम्पल्स रो वैल्यू। चेंज इन मोमेंटम जोटा पिले इम्पल्स सेटा कहि दबो, इम्पल्स केते हेबो बाहर करो। এইভଳିଆ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ବଲଟା ତାର ମାସ୍ ହେଲା 10 କେଜି, 2 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଫୋର୍ସ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ 5 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଭ୍ କଲା, କେତେ ହେବ ତାର ଇମ୍ପଲ୍ସ, କେତେ ହେବ ଇମ୍ପଲ୍ସ। ମାନେ ଯେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଇମ୍ପଲ୍ସଟା ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ସେ ହିଁ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ପାରିବନି। ଦେଖ ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, এই যে ফর্মুলাটা পিলে দেখুছ, এই ফর্মুলাটার বি বহুত বিশেষত্ব রয়েছে। এই যে ফর্মুলাটা পিলে দেখ, এফ ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন মোমেন্টম বাই টাইম। তো ভালসে এই ফর্মুলাটাকে আমি টিকে বিশ্লেষণ পিলে করিয়া। দেখ এই যে ফর্মুলাটা দেখ, চেঞ্জ ইন মোমেন্টম বাই টাইম, তো নিজে তুমি কুহ এইটা উপরে রয়েছে পিলে ফোর্স, দেখো বুঝাই দଉଛି, এফ ইকুয়াল টু হলা কেতে পিলে, চেঞ্জ ইন মোমেন্টম, চেঞ্জ ইন মোমেন্টম বাই কেতে হলা পিলে টাইম। তো মতে কুহ এফ সহিত ফোর্স সহিত এই টাইমটা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল না ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, সবুলে মনে রাখবো যদি তলে থিব তাহলে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। এফটা তলে, এফটা উপরে রয়েছে, টাইমটা তলে রয়েছে, মানে উপর তলে যদি এইভাবে হইগলে পিলে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। এফ ধরা যাও ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଇଏ କରିକି କହୁଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ କହୁଛି, ଏଟା ଏଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ বি বাই সি, তাহলে মনে রাখবো এ সহিত সি র সম্পর্ক কোন, ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, মানে গোটে বঢ়িলা গোটে কমিব। ঠিক আছে। তো এ ধরা যাও রহিলা বি বাই সি, বি বাই সি মনে রাখবো যদি উপরে উপরে এই দুটি আমাকে পচারা কহব ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল মানে উপরে রহিব যদি ভেরিয়েবল হইতিব, ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল মানে উপরে রহিলে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, তলে রহিলে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। তো মতে তুমি কুহ বর্তমান এই রিলেশনটা দেখিকি ফোর্স সহিত টাইম র সম্পর্কটা কোন, ইনভার্সলি না ডাইরেক্টলি, না স্যার ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। ফোর্স যদি বঢ়িব বা টাইম যদি বঢ়িব ফোর্স কমিব, টাইম যদি বঢ়িব ফোর্স কমিব, চেঞ্জ ইন মোমেন্টম হবা পাই। তো দেখো এক্সাম্পল হলা ক্রিকেট প্লেयर মুভস হিজ হ্যান্ড ব্যাক হ্বাইল হোল্ডিং এ ক্যাচ। যেতବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟର ଦେଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉପରୁ ବଲ୍ ଆସୁଥିବ କ୍ୟାଚ୍ କରିବ, ସେ ଦେଖିବ ଏମିତି ବଲଟାକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଟାଣି ଦିଏ, ବଲଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଧରିକି ଟାଣି ଦିଏ। କଣ ପାଇଁ ଟାଣି ଦିଏ ନା ଏଥିପାଇଁ ପିଲା ଟାଣି ଦିଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲାଟା ଦେଖ, ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛି ପିଲା। ଦେଖ আমার ফর্মুলা কোন হলা, ফোর্স ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন মোমেন্টম বাই টাইম, চেঞ্জ ইন মোমেন্টম বাই টাইম। দেখো যেতବେଳେ বলটা আসুଥିଲା তার কিছু মোমেন্টম থিব, তার মাস ଅଛି ভেলোসিটি ଅଛି মানে মোমেন্টম হবো। হঠাৎ তোমার হাତରେ যেতବେଳେ ଆସିକି বলটা পড়িব, তা ভেলোসিটি কেতে ହେଇଯିବ, বলর ভেলোসিটিটা কেতে ହେଇଯିବ, ভেলোসিটিটা জিরো ହେଇଯିବ, ভেলোসিটি জিরো ହେଇଗଲେ মোমেন্টম ବି জিরো। বাবু শুଣ, পি ইকুয়াল টু মাস ইন্টু ভেলোসিটি,
পি ইকুয়াল টু এম ভি। তো যদি বলটা আসুଥିଲା তার ভেলোসিটি ଥିଲା তার মোমেন্টম ବାହାରିବ। ହଠାତ୍ ବଲଟା ଆସିକି ତମ ହାତରେ ଧରା ଯେମିତି ପଡିଗଲା, ହାତରେ ପଡିଗଲା ତାର ଭେଲୋସିଟି କେତେ ହେଇଗଲା, ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ତାର ମୋମେଣ୍ଟମ କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲେ, ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ତ ମୋମେଣ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନା, ମୋମେଣ୍ଟମ ତାର ଧରା ଯାଉଥିଲା 100, ହଠାତ୍ ଜିରୋ ହେଇଗଲା, ତାର ମୋମେଣ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଯଦି ମୋମେଣ୍ଟମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ହାତଟା ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କରିକି ରଖିଥିବ, ଜମା ଟାଣିବନି ପଛକୁ, ଏଇଭଳିଆ କରିକି ରଖିଥିବ, ହଠାତ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ମୋମେଣ୍ଟମଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଟାଇମ ଯଦି କମି ଯାଉଛି କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ମୋମେଣ୍ଟମ। ଯଦି ଟାଇମ କମି ଯାଉଛି, ଟାଇମ କମିଗଲେ କଣ ବୁଝେଇଲି, ଟାଇମ କମିଗଲେ ଫୋର୍ସଟା କଣ ହବ, ବଢିଯିବ। ଇନଭର୍ସ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ନା, ଟାଇମ କମିଗଲେ ଫୋର୍ସଟା ବଢିଯିବ, ବଡ ଜୋର କାଟିବ ହାତରେ, ହାତରେ ବଡ ଜୋର କାଟିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଟାଣି ନବ, ଏମିତି ଟାଣିଦେଲେ କଣ ହବ, ଟାଇମ ଟିକେ ବଢିଯିବ। ମୋମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ ମୋମେଣ୍ଟମ ହବା ପାଇଁ ଟାଇମ ବଢିଯିବ, ଟାଇମ ବଢିଗଲେ ଫୋର୍ସ କଣ ହେଇଯିବ, କମିଯିବ। ଇନଭର୍ସ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ପରା, ଟାଇମ ବଢିଗଲା ମାନେ ଫୋର୍ସ କମିଯିବ। ତେଣୁ ହାତକୁ ଆମକୁ ଟିକେ କମ କାଟିବ, ସେଇ ପାଇଁ ବଲଟାକୁ ଯଦି ଟାଣି ନିଆଯାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଚାଇନା ୱେୟାର୍ସ ଆର୍ ପ୍ୟାକ୍ଡ ଇନ୍ ସମ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ମେଟେରିଆଲ। ଚୀନା ମାଟିର ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ, ଦେଖିବ ଏ ଯୋଉ କପଲେଟ ଗୁଡା ହେଇଥିଲେ ସୋଲ ଦେଇକି ରଖା ହେଇଥିବ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ମେଟେରିଆଲ। ନହେଲେ ତମେ ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ମଗାଅ, ଦେଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ଜରି ଗୁଡା ଆସିଥାଏ ନା, ଜରି ଗୁଡାରେ ଏଇଭଳିଆ ପବନ ଥାଏ, ଗୋଲ 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 ହେଇକି ଫୁଟାও ବଡ ମଜା ଲାଗେ। ତ ସେଇ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦିଆ ହେଇକି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ରଖା ହେଇଥିବ। ଧର ଯୋଉ କାଚ ଜିନିଷ କିଛି ଆସିଛି, ତ ଏଇଭଳିଆ କଭର କରିକି ରଖା ହେଇଥିବ। କଣ ପାଇଁ ନା, ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ ହବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ମାନେ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଜିଯିବ। ଧର ଟ୍ରକରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ହଉଛି, କେହି ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ପ୍ୟାକେଜଟା ସହ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡିଯିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡିଗଲା ମାନେ ରାଇଁକି ମୋମେଣ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ମୋମେଣ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଟାଇମ ଯଦି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୋମେଣ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଫୋର୍ସ ଜୋର ବାଜିବ, ଜୋର ଫୋର୍ସ ବାଜିଲା ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ରଖା ହେଇଥାଏ ସେଇଭଳିଆ। ତ ସକର୍ସ ଆର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ। ଅଟୋମୋବାଇଲରେ ସକବଜାର ଦେଖିଥିବ, ସେଇ ଆଗ ଉପରେ ଥାଏ ସକବଜାର, ପଛପଟେ ବି ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଥାଏ, ତ ସେଗୁଡା ସକବଜାର ବି ସେଇ ପାଇଁ ହିଁ ଲଗା ହେଇଥାଏ। କଣ ପାଇଁ ନା, ଫୋର୍ସ କମିଯିବ, ଟାଇମ ବଢିଯିବ। ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ ହବା ପାଇଁ ଟାଇମ ବଢିଲା ମାନେ ଫୋର୍ସ କମିଯିବ। ମେନ୍ ଫଲିଂ ଅନ୍ ଏ ସିମେଣ୍ଟେଡ ଫ୍ଲୋର ଗେଟ୍ସ ମୋର ହଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଗଦା ଆଉ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ଗଦା, ସିମେଣ୍ଟ তোমার ପକ୍କା ଅଛି ଭୁଇଁଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲି ଗଦା ଅଛି, କୋଉଠି ଡିଆ ମାରିଲେ କାଟିବ ବେଶୀ, ଅବଭିୟସଲି ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ଡିଆ ମାରିଦେଲେ କାଟିବ ବେଶୀ। କଣ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ପକ୍କା ଥିବ ସେଠି ଡିଆ ମାରିଦେଲେ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଛାତ ଉପରୁ ପଡିଗଲେ ଗୋଡ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ। ତ କଥା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ, ଯେ ହଠାତ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା। ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟିରେ ଖସୁଥିଲା, ସେ ବଲଟା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହାତରେ ବାଜିଲା ସେଇଭଳିଆ ହଠାତ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ହଠାତ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ମାନେ ପୁରା ବହୁତ କମ ସମୟରେ ମୋମେଣ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଟାଇମ ଯଦି କମି ଯାଉଛି, ଫୋର୍ସଟା পেলে କଣ ହବ, ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବି ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲେ लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पिले कौन कहूँ ना, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटाल लिनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक अच्छे, तो यहाँ भी मन रखियो जे पीटा टोटाल लिनियर मोमेंटम केते हुए, लिनियर मोमेंटम जोटा मोमेंटम सेटा पी इक्वल टू एम भि जोटा देखछो ना, एटा लिनियर मोमेंटम भी कहले हबो, मोमेंटम भी कहले हबो। एंगुलर मोमेंटम पिला आउटे जिंस होछि, एटा तुम सिलेबस रे नै। एंगुलर मोमेंटम हला एम भि आर, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। जेतला सर्कुलर पाथ रे बुलु थाय ताको एंगुलर मोमेंटम पिले कहै जाय हला। तो देखो लिनियर मोमेंटम जोटा पी इक्वल टू एम भि सेटा खाली मोमेंटम कहले भी चलिबो, लिनियर मोमेंटम कहले भी चलिबो। ठीक अछि। तो देखो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटाल लिनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। माने गोटे आइसोलेटेड सिस्टम रे तुम कहबो सर आइसोलेटेड सिस्टम टा कोन, आइसोलेटेड सिस्टम माने मने रखो नो एक्सटर्नाल फोर्स, नो एक्सटर्नाल फोर्स। जदि बाहर किसी फोर्स पडुनी ताको कह जिवो कोन, आइसोलेटेड सिस्टम बोली कह जिवो। देखो मुझे गोटे एग्जांपल बुझेई दूची। तो पी इक्वल टू कांस्टेंट, देखो आमे फार्मूला रे एफ इक्वल टू पिले केते, एफ इक्वल टू एम ए, एफ एटा तो न्यूटन सेकंड लो ना, एफ इक्वल टू एम ए। तो मते कुह एफ इक्वल जदि एम ए हुए फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड आइसोलेटेड वार्ड व्यवहार करथिबो ना कोरोना टाइम रे, आइसोलेशन करके रखा हिचे, माने बाहर बाहर संगे किसी ताको संपर्क नाही, बाहर संगे ताको मिसिया पई दियाउन, ताको गोटे घरे रखि दियाला आइसोलेशन करी, तू गाड़ी संगे मिसि परिबो नाही। सेही बळा फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम बाहर संगे बाहर फोर्स जमा पड़िबोनी तापरे। एफ इक्वल टू केते हो पिले, जीरो। एफ इक्वल आईसीयू भीतर रखा हिताई पेशेंट मान को जानिचो, क्रिटिकल जेतले ऑपरेशन गुडा करा जाय बा देह करा पेले आईसीयू भीतर रखा जाय। इंटेंसिव केयर यूनिट पिलेटा, इंटेंसिव केयर यूनिट माने सेठी ता भितरे प्रेशर अलगा, से रूम भितरे आईसीयू भितरे से भितरे टेम्परेचर अलगा, से मनुष्यटा को से ऑक्सीजन से भितरे दिया हितो, माने ताको आइसोलेट बाहर दुनिया सहित तार किसी संपर्क नाही। ठीक अछि, ताको इंटेंसिव केयर यूनिट भितरे बा आईसीयू भितरे आइसोलेट करके पिले रखा हिताई। तो देखो आइसोलेटेड सिस्टम माने कोन, एक्सटर्नल फोर्स ता ऊपर किछि भी पड़िबो नाही। ताले एफ जगह कते बसै दबो, जीरो जीरो इक्वल टू पिले केते गेला एम ए। अच्छा जीरो इक्वल टू एम ए, ए मु गत क्लास रु की पढै पढै आसुची, एक्सीलरेशन नो फार्मूला कोन, वेलोसिटी को डेरिवेटिव कले आसीबो एक्सीलरेशन डीवी बाय डीटी। ताले गोटे काम करूची, एटा प्रथम लिखि दूची, एम डीवी बाय डीटी, एम डीवी बाय डीटी इक्वल टू पिले केते गेला, जीरो गेला। तो गोटे काम करो, एम टा को भीतर को नै जाओ, मास टा कांस्टेंट से मन कले बाहर को भी आनी हबो, भीतर को भी नै हबो। ताले केते गेला पिले, डेरिवेटिव टा डाको केते हिजबो, डी बाय डीटी ऑफ, डी बाय डीटी ऑफ पिले केते हिजबो एम भी, एम भी इक्वल टू गेला केते जीरो। अच्छा एटा केते लिखिबो पिले, डी बाय डीटी ऑफ, डी बाय डीटी ऑफ एम भी बदल रे पी लिखिबो, डी बाय मास इनटू वेलोसिटी कले कोन बाहिबो, मोमेंटम बाहिबो, पी बसै देली। तो डी बाय डीटी ऑफ जीरो, ताले एटा को लिखिबो डी बाय डीटी ऑफ पी इक्वल टू जीरो बदल रे हम केते लिख परिबा रे, डी बाय डीटी ऑफ कांस्टेंट कोन पई, हम कांस्टेंट रो डेरिवेटिव कोन जानिछे, जीरो। कांस्टेंट रो डेरिवेटिव जीरो जानिछे, तो जीरो बदल रे मु कोन लिखि देली स्टाइल मारी की डी बाय डीटी ऑफ कांस्टेंट। तो दुई आडू डी बाय डीटी जदी हटै दबा,
ହୁଁ କାଟିବନି ସେଭଳିଆ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେରିଭେଟିଭ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କରିକି କଟାଯାଏ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଡି ବାଇ ଡିଟି ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ହଟେଇ ଦେଲେ କେତେ ପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଟା କଣ ମୋମେଣ୍ଟମ, ତ ଟୋଟାଲ ମୋମେଣ୍ଟମ ବା ଲିନିୟର ମୋମେଣ୍ଟମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଲା କଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା ଲ ଅଫ କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ଲିନିୟର ମୋମେଣ୍ଟମ, ଲ ଅଫ କନଜର୍ଭେସନ ମୋମେଣ୍ଟମ। ଠିକ ଅଛି, ତ ୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡା ପିଲେ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡେ। ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଖ, ରିକଏଲ ଅଫ ଗନ୍। ରିକଏଲ ଅଫ ଗନ୍ ମାନେ କଣ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି ସରିଯିବ। ଦେଖ ରିକଏଲ ଅଫ ଗନ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବନ୍ଧୁକରେ ଫାଇରିଂ କର ହେଲା, ଏମିତି ବନ୍ଧୁକ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଫାଇରିଂ କରିଦିଅ, ତ ଗୁଳିଟା ଯାଇ ପିଲେ ସାମ୍ନା ପଟେ, ଗୁଳିଟା ଯାଇ ସାମ୍ନା ପଟେ, ବନ୍ଧୁକଟା ଆସେ କୋଉ ପଟେ, ପଛ ପଟେ। ଏଟା ପିଲେ କୁହାଯାଏ ରିକଏଲ ଅଫ ଗନ୍। ରିକଏଲ ଅଫ ଗନ୍, ଗନ୍ଟା ଯୋଉ ପଛ ପଟକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ରିକଏଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ପଛ ପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଗୁଳି ଗଲା ସାମ୍ନା ପଟେ, ନ୍ୟୁଟନ ଛାଡିଲ, ଗୁଳି ଯିବ ସାମ୍ନା ପଟେ, ବନ୍ଧୁକ ଯିବ ପଛ ପଟେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେ ଯୋଉ ରିକଏଲ ଅଫ ଗନ୍ ହଉଛି କେତେ ଭେଲୋସିଟିରେ ହବ ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଗୁଡା ହେଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଲେ ହଉଛି ମୋମେଣ୍ଟମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର, କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ଲିନିୟର ମୋମେଣ୍ଟମ ର। ସେଇଭଳିଆ ରକେଟ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଭ୍ କରେ, ରକେଟଟା ଉପର ପଟେ ଯାଏ, ଧୂଆଁ ଗୁଡା ପଛ ପଟେ ଛାଡେ ନା, ସେଟା ବି ଲ ଅଫ କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ଲିନିୟର ମୋମେଣ୍ଟମ ର ସେ ବି ପିଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ ରିକଏଲ ଅଫ ଗନ୍ ଟା କାହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯେ ହଉଛି ଲ ଅଫ କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ଲିନିୟର ମୋମେଣ୍ଟମ, ଲ ଅଫ କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ଏନର୍ଜି, ଲ ଅଫ କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ଏଇଭଳିଆ କହିକି ଦେଇଥିବ, ଦୁଇ ତିନିଟା ଅପସନ ଦେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ ରିକଏଲ ଅଫ ଗନ୍ କଣ ହଉଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ନେଇଛେ, ଏଇ ବନ୍ଧୁକରେ ଏଇଟା କୋଉ ବନ୍ଧୁକ ପିଲେ ତମର ଫେଭରାଇଟ, ଯୋଉମାନେ ପବଜି ଫବଜି ଖେଳୁଥିବ ତାଙ୍କର କୋଉ ବନ୍ଧୁକ, ଆଉ AK-47 ଧରାଯାଉ ପିଲେ ହେଲା, AK-47 ବନ୍ଧୁକଟା। ତ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁଳିଟା ବାହାରୁଛି, ଗୁଳିର ମାସ୍ ହେଲା ସ୍ମଲ ଏମ୍, ଗୁଳିର ଭେଲୋସିଟି ହେଲା ସ୍ମଲ ଭି। ବନ୍ଧୁକର ମାସ୍ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍, ବନ୍ଧୁକର ଭେଲୋସିଟି ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଭି। ମନେ ରଖିବ, ମତେ କହିଲ ପିଲେ, ଭାବି କୁହ, ସ୍ମଲ ଭିଟା ବଡ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଭିଟା ବଡ ହବ? କଣ ହବ, ସ୍ମଲ ଭି ବଡ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଭି ବଡ? ଅବଭିୟସଲି ସ୍ମଲ ଭିଟା ବଡ ହବ, ଗୁଳିଟା ବେଶୀ ଦୂର ଯିବ ନା, ଗୁଳିଟା ଯେତିକି ଜୋର ଯାଏ ବନ୍ଧୁକଟା ତାଠୁ ଜୋର ଆସିବ। ଯିଏ ସିଏ ଆଗରେ ଶତ୍ରୁ ମରୁ ନ ମରୁ, ଯିଏ ଫାଇରିଂ କରୁଥିବ ସିଏ ମରିଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁକଟା ଟିକେ ଆସିବ, କଣ ପାଇଁ ନା ତାର ମାସ୍ ବେଶୀ। ଯଦି ପଚାରିବ ସ୍ମଲ ଏମ୍ ବଡ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ ବଡ, ଅବଭିୟସଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ ଟା ବଡ। ଭାରି ନା, ବନ୍ଧୁକଟା ଭାରି, ଗୁଳିଟା ତ ହାଲୁକା। ତ କଣ କହିଲି ବୁଝିଗଲା, ସ୍ମଲ ଏମ୍ ଟା ହେଲା କଣ, ସ୍ମଲ ଏମ୍ ଟା ହେଲା ପିଲେ ମାସ୍ ଅଫ ବୁଲେଟ, ମାସ୍ ଅଫ ବୁଲେଟ, ବୁଲେଟ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଗୁଳିକୁ। ତ ସ୍ମଲ ଭିଟା ହେଲା କଣ, ଭେଲୋସିଟି। ସ୍ମଲ ଭି ଲେଖିଛି, ଏଟା ହେଲା ମୋର ସ୍ମଲ ଭି, ଟିକେ ମୁଡି ଦେଲି ଏଇଭଳିଆ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଭି ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ। ତ ସ୍ମଲ ଭିଟା ହେଲା ପିଲେ କଣ କହିଲ, ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ବୁଲେଟ, ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ବୁଲେଟ। ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ ଟା ପିଲେ କଣ କହିଲ, ମାସ୍ ଅଫ ଗନ୍, ମାସ୍ ଅଫ ଗନ୍। ଆଉ ପିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭିଟା କଣ କହିଲ, ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଗନ୍, ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଗନ୍ ବା ରିକଏଲ ଗନ୍ ବି ଲେଖି ହବ। ରିକଏଲ ଗନ୍ ସେଇ ଯୋଉଟା ପଛ ପଟକୁ ଆସୁଛି ମାନେ ରିକଏଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଲ ଅଫ କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ଲିନିୟର ମୋମେଣ୍ଟମ। According to law of conservation of linear momentum କଣ ହବ, total linear momentum remains constant, ମାନେ before firing total linear momentum ଯାହା ହବ, before firing, before firing linear momentum ଯାହା ହବ, after firing ବି ସେଇଆ ହବ। ଏପଟେ ଲେଖିବା after firing ହେଲା, after firing, ଫାଇରିଂ କରିଦେଲ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବିଫୋର ଫାଇରିଂ ମତେ କୁହ, ଗନ୍ ର ମୋମେଣ୍ଟମ କେତେ, ବୁଲେଟ ର ମୋମେଣ୍ଟମ କେତେ? ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଫ, ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଫ ବୁଲେଟ, ବୁଲେଟ ର ମୋମେଣ୍ଟମ କେତେ ହେବ? ଆଚ୍ଛା ବୁଲେଟଟା ଯେତେବେଳେ ଫାଇରିଂ କରିନଥିବ, ବନ୍ଧୁକଟା ଏଇଭଳିଆ ଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଆର୍ମି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ନା, ଏଇଭଳିଆ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ବିଫୋର ଫାଇରିଂ, ଫାଇରିଂ କରା ହେଇନି, ତ ବୁଲେଟଟା କୋଉଠି ଥିବ, ଗୁଳିଟା କୋଉଠି ଥିବ, ବନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ଥିବ, ଧୀରକି ଥିବ। ତ ତାର ଭେଲୋସିଟି କେତେ, ଜିରୋ। ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ମାନେ ମୋମେଣ୍ଟମ କେତେ, ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି ନା, ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ମାନେ ହଉଛି ମୋମେଣ୍ଟମ ବି ହେଇଯିବ ଜିରୋ ହେଲା। ନା ଗୁଳିଟା ଭିତରେ ଦୌଡ଼ି ବୁଲଥାଏ, ଏଇଭଳିଆ ଦୌଡ଼ି ବୁଲିବ ଗୁଳିଟା ଏଇଭଳିଆ, କେତେବେଳେ ମାରିବ କେତେବେଳେ ମାରିବ, ମାରିଦେଲା ମାନେ ଚାଲିଯିବ, ସେଭଳିଆ ତ ନାହିଁ, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଥିବ। ସେଭଳିଆ ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଫ ଗନ୍ କେତେ, ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଫ, ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଫ ଗନ୍, ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଫ ଗନ୍, ଗନ୍ ଟା ବି ତ ଧୀର ସ୍ଥିର ଥିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଏମିତି ଛିଡା ହେଇଥିବ, ଗନ୍ ଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଥିବ। ଫାଇରିଂ କଲେ ସିନା ଗୁଳିଟା ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଯିବ, ବନ୍ଧୁକଟା ପଛ ପଟକୁ ଆସିବ। ଗନ୍ ର ମୋମେଣ୍ଟମ ବି ଜିରୋ ବିଫୋର ଫାଇରିଂ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ମୋମେଣ୍ଟମ କେତେ ହେଇଯିବ, ଟୋଟାଲ ମୋମେଣ୍ଟମ ହେଇଯିବ, ଟୋଟାଲ ମୋମେଣ୍ଟମ ବିଫୋର ଫାଇରିଂ, ଟୋଟାଲ ମୋମେଣ୍ଟମ ବିଫୋର ଫାଇରିଂ ଜିରୋ ପ୍ଲସ ଜିରୋ କେତେ ହେଇଯିବ, ଜିରୋ ପ୍ଲସ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ସେଇ ଜିରୋ। ଆଚ୍ଛା ଆଫ୍ଟର ଫାଇରିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇରିଂ ତମେ କଲ ହେଲା, ଫାଇରିଂ କରିଦେଲେ, ପୁରା ପବଜି ଫବଜିରେ ତ ଫାଇରିଂ କରୁଛ ଆଉ, ତାହେଲେ ଫାଇରିଂ କରିଦେଲେ ମୋମେଣ୍ଟମ ଯେତେବେଳେ, ବୁଲେଟର ମୋମେଣ୍ଟମ କେତେ, ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଫ ବୁଲେଟ, ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଫ ବୁଲେଟ, ବୁଲେଟର ମୋମେଣ୍ଟମ କେତେ ହେଇଯିବ, ଗୁଳିଟା ବହୁତ ଜୋର ଯିବ ହେଲା, ତ ତାର ଭେଲୋସିଟି କେତେ ଭେଲୋସିଟି ଯାଉଛି, ଗୁଳିଟା ଏଠି ଦେଖ, ଗୁଳିଟା ଭେଲୋସିଟି ଯାଉଛି କେତେ, ସ୍ମଲ ଭି, ଆଉ ତାର ମାସ୍ କେତେ, ସ୍ମଲ ଏମ୍। ତାହେଲେ ସ୍ମଲ ଏମ୍ ସ୍ମଲ ଭି ମାନେ କଣ, ଗୁଳିଟାକୁ ଦିଆହେଇଛି ସ୍ମଲ ଏମ୍ ସ୍ମଲ ଭି, ତା ମାନେ କି ତମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଇଏ କରିବ, ଯେ ସ୍ମଲ ଭିଟା ବଡ ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭିଟା ଇଏ ନାଇଁ ସରି, ସେଇଭଳିଆ ମାନିକି ଚାଲିବନି ଯେ ସ୍ମଲ ଭି ମାନେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା କମ, ସେଇଭଳିଆ ନାହିଁ। ଗୁଳିଟା ବହୁତ ଜୋର ଯିବ ହେଲା, ତ ମୋମେଣ୍ଟମ ହିସାବ କୋଉ ଭଳିଆ ହୁଏ, ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି, ମାନେ ସ୍ମଲ ଏମ୍ ସ୍ମଲ ଭି। ତାହେଲେ କେତେ ଗଲା,
स्मॉल एम इंटू स्मॉल भी है तापर को मोमेंटम ऑफ गन मोमेंटम ऑफ गन गन रो मोमेंटम केते हो पिले कैपिटल एम कैपिटल भी ठीक अछि तो टोटल मोमेंटम केते हो टोटल मोमेंटम पिले ही जीवो टोटल मोमेंटम ही जीवो केते मिसाई दबो स्मॉल भी प्लस कैपिटल भी ठीक अछि तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कोन बिफोर फायरिंग टोटल जहा हबो आफ्टर फायरिंग से हबो ताले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम हला केते हिजबो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग त माने कोन 0 इक्वल टू केते हबो स्मॉल v प्लस एम कैपिटल v ए फार्मूलाटा बहुत इंपोर्टेंट एबे जोटा बाहरिबो माने मु सिकेइ दबा उद्देश्य हला परीक्षा हले बाय चांस जदी फार्मूला मन न रखथिबो एइ भले बाहर करिवो तले केते हिजबो हमर रिकॉइल वेलोसिटी दरकार रिकॉइल वेलोसिटी उठी कोठा v टा हला रिकॉइल वेलोसिटी कैपिटल v रो वैल्यू टाइटू बाहर करो তাহলে কেতে হিজব ক্যাপিটাল ভি ইকুয়াল টু মাইনাস হিজব স্মল ভি তাহলে এটা ক্যাপিটাল ভিটা হিজব কেতে মাইনাস স্মল ভি বাই ক্যাপিটাল এম এ ফর্মুলাটাকে পারিব যদি ঘষি পকাও হলা বহুত ইম্পর্টেন্ট এ ফর্মুলারে প্রবলেম বহুত বার পড়ে তো স্মল এমটা কোন মনে রাখিব স্মল এমটা হলা মাস অফ বুলেট স্মল ভিটা কোন ভেলোসিটি অফ বুলেট ক্যাপিটাল এমটা কোন মাস অফ গন ঠিক আছে আর ভিটা কোন ক্যাপিটাল ভিটা হলা রিকল ভেলোসিটি অফ গন এ ফর্মুলারে প্রবলেম বহুত ইম্পর্টেন্ট পিলা দেখো প্রবলেম গুলো করা হয়েছে এটা নিজে করিপারিয়া কথা হଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଦଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଖାଲି ତ ଏମସିକ୍ୟୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି 15-20ଟା ଯାହା ଆଉ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ରିକଏଲ ଗନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ପିଲେ ରିକଏଲ ଗନ୍ ଗୋଟେ ରିକଏଲ ଗନ୍ ର ଭେଲୋସିଟି ମାଗିଛି ତା ମାନେ କଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭି ମାଗିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ରିକଏଲ ଗନ୍ ହେଭିଂ ମାସ୍ 15 କେଜି ତାହେଲେ ମାସ୍ 15 କେଜି ଦେଇଛି କାହାର ମାସ୍ ଏଟା ଗନ୍ ର ମାସ୍ 15 କେଜି ଦେଇଦେଲା 15 କେଜି ঠিক আছে অফ এ বুলেট অফ মাস 20 গ্রাম অফ এ বুলেট অফ মাস 20 গ্রাম মানে বুলেট র মাস ଦେଇଛି মানে স্মল বুলেট মানে মনে রাখো স্মল ভি গন মানে মনে রাখো গনটা বড় না কারণ ক্যাপিটাল ভি তো স্মল এম র ভ্যালু কত দেলা 20 গ্রাম আউ পিলে ইজ ফায়ার্ড ফ্রম এ উইথ এ ভেলোসিটি তানে স্মল ভি দেলা পিলে হলা ভেলোসিটি দেলা 250 মিটার पर সেকেন্ড হলা তো এটা কোউ ভলিয়া হবো আমি ফর্মুলা ডাইরেক্ট পুট করিয়া তো গোটে পুট କରିଦେଲେ ডাইরেক্ট হবো যে কিন্তু এগুলা উল্টা পাল্টা হইগলা এটা কেজি রে ଦେଇଛି এটা গ্রাম রে এটা তো এসআই রে ଅଛି তাহলে এই এসআই यूनिट কোন মাস ର ମାସର SI ୟୁନିଟ କଣ କେଜି ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କାମ କର କେଜି କୁ କନଭର୍ଟ କର 20 ଗ୍ରାମ ଟା କେତେ କେଜି ପିଲେ 20 ବିଭକ୍ତ 1000 କେଜି ହେଲା କରିବ ଏଇ ଭଳିଆ 1000 କେଜି ରେ 1000 ସରି 1000 ଗ୍ରାମ ରେ ହୁଏ 1 କେଜି 1 ଗ୍ରାମ ରେ ହବ 1 ଗ୍ରାମ ରେ ହବ 1 ବାଇ 1000 କେଜି ହେଲା 1 ଗ୍ରାମ ରେ 20 ଗ୍ରାମ ରେ କେତେ ହବ 20 ଗ୍ରାମ ରେ ଇନଟୁ ହବ 20 ଆଉ ହେଲା ସେଟା ଏକାଥରେ ଲେଖିଦେଲି 20 ବାଇ 1000 ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା 2 5 10 50 তাহলে 1 বাই কেতে হইଯିବ 1 বাই 50 কেজি 1 বাই 50 কেজি তো বর্তমান আমি ডাইরেক্ট ফর্মুলা পকাইয়া ক্যাপিটাল ভি র ফর্মুলা কোন ক্যাপিটাল ভি র ফর্মুলা স্মল ভি বাই ক্যাপিটাল এম এটা তো ফর্মুলা না এটা ফর্মুলা वाला মাইনাস স্মল ভি বাই ক্যাপিটাল এম তাহলে পেলে কেতে হইଯିବ হচ্ছে মাইনাস স্মল এম জায়গায় কেতে পুট করিও 1 বাই 50 নাই কি ইনটু দেখু তো বাই চান্স কলে ভুল হবো ইনটু 250 বাই ক্যাপিটাল এম এগুলা নিজে করিয়া কথা পিলে নিজে নিজে পরীক্ষা হলে মু কোন আউଥିବି কি ତମେ ନିଜେ କରିବ ନା ତ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା 5 ରେ କାଟିଦେଲେ 5 ପଞ୍ଚା 25 5 ତାହେଲେ କେତେ ହଉଛି ମାଇନସ୍ 5 ବାଇ 15 ତାହେଲେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ 5 ବାଇ 15 କାଟିଦେଲେ ହେଇଯିବ 5 ବାଇ 5 3 ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ 1 ବାଇ 3 ହେଲା ପିଲେ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପିଲେ କେହି ଲାଇକ୍ କରୁନ ଲାଇକ୍ ବହୁତ କମ ଆସୁଛି ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରୁନ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦବ ନା ତାହେଲେ ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେବେ ତ ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା ଟାସ୍କ ବି ଦଉଛି ପିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଦଉନ ଆନ୍ସର ଗୁଡା ତାହେଲେ ସାର୍ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେବେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ରେ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି ଦେଖ ତ -1/3 ଟାକୁ ପିଲେ ଦଶମିକ କଲେ କଣ ହବ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଯାଇକି ଜଏନ କରିନ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ପିଲେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ କରିଯାଅ ସବୁ ଭିଡିଓର ଲିଙ୍କ ପିଲେ ମୁଁ ସେଠି ଦିଏ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟା ପିଲେ ନିହାତି ଅନ୍ କରିବ ଯୋଉମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟା ନିହାତି ଅନ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ମାଇନସ୍ ଏଟାକୁ ଦଶମିକ କଲେ କେତେ ହବ 0. କେତେ ହବ 3 10 3 3 9 ନା 0.33 ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା ଥିବ সেটা মারিব ଆଉ -0.33 মিটার पर সেকেন্ড ঠিক আছে সেটা সরিগলা পিলে ହେଲା তো আমার তাহলে কমপ্লিট ହେଇଗଲା কোন কইলো পিলে এটা লজ অফ মোশন পুরা কমপ্লিট ହେଇଗଲା খালি ন্यूमेरिकल কিছু প্রবলেম গুড়া নেক্সট ক্লাস রে করে দেলে আমারটা পুরা পিলে কমপ্লিট ହେଇଯିବ ঠিক আছে তো এটা পিলে টেলিগ্রাম গ্রুপ ର ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ରେ ଯାଇକି ଜଏନ ଯଦି କରିନ ପିଲେ ଜଏନ କରିଯାଅ ଆଉ ତା ସହିତ ପିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବ ଭିଡିଓ ହେଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ତା ସହିତ ପିଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାय ବାय ଟେକ୍ କେୟାର ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ